Muhammadu bangina ka bɛn ni kalo min ye o b'a kɔnɔ ka sɔrɔ o tɔgɔ ma fɔ o su in na an bɛ Muhammadu ka kɛnɛ kan ani Muhammadu ka bonya kɛnɛ an b'o de kan n'i ye kalo ta a bɛ bɛn tile 29 walima 30 nazaraw ka jate la tile ye tile 30 tile 31 mais kalo dɔw bɛ yen kalo ye tile 30 tile 31 nka kalo dɔw bɛ yen o ye 28 dɔw yɛrɛ 29 ye o kumana o ti awa an ka silamɛya jate la ayi o n'o ti kelen ye ka sababu kɛ min ye balimaw tubabuw bɛ jate kɛ don de fɛ nka silamɛw bɛ jate kɛ su de fɛ an filɛ sanga min na sisan bi ye don jumɛn ye bi ti araba ye wa anw b'a fɔ an donna alamisa la an bɛ alamisa la ni lazara kɔni selila ka tɛmɛ dɔrɔn an ka jate la an donna o dugusajɛ kɔnɔ nka lasaralitigiw n'o y'an ka karamɔgɔbaw ye kalifa kulu ninnu kalifa gabɔ ninnu hali n'u b'a d'i ma i ka ibisu dɔw kɛ n'a kan ka kɛ a tɛ kɛ araba fiyewu u b'a fɔ k'i ka ko in kɛ k'a ban yanni tarata lazara cɛ a bɛ n'a fɔ n'i y'a ko tarata lazara kɔfɛ awa kalifa gabɔ ninnu fɛ dɔrɔn i donna araba kɔnɔ o ye lasaralitigiw ye o kumana anw ka jate a bɛna su de fɛ o ye silamɛya ka jate ala k'an bɛ sababa ma ala ka limaniya d'a ma ala ka so ɲuman k'an ye o kalo fɔlɔ tile fɔlɔ filanan sabanan naaninan ala kira sallallahu alaihi wa sallam a bangenen ɲɛna tɔɔrɔw b'a ka Maka gɛlɛyaw b'a ka Maka ala kira de tora Maka degun bɛɛ lajɛlen na nin kalo in nana se 26 ma don min na o don de kɛra Allahu subhanahu wa ta'ala a ye alakira sallallahu alaihi wa sallam a y'a sama ka bɔ dugukolo sanfɛla la ka taa n'a ye sankolo ni dugukolo cɛ ka bɔ yen ka don n'a ye sankolo kɔnɔ ka se fo ale Allahu subhanahu wa ta'ala fɛ yen masala min bɛ o la an bɛna o masala in de di aw ma sisan ni an fanga sera ka min ye ni bisu in na ni min nɔgɔyara an da ma an b'o lase aw ma waati n'a cogoya fɛ seko fɛn fɛn bɛ yan halifa fɛn fɛn bɛ yan mukadamu fɛn fɛn bɛ yan minnu bɔra doyi la minnu bɔra dugu wɛrɛ la an ɲɛ b'a bɛɛ lajɛlen la safokaw an ɲɛ b'a la kɔrɔbaw an ɲɛ b'u la cɛmancɛtaw an ɲɛ b'u la kuraniw an ɲɛ b'u la ala ka barika don an n'aw bɛɛ lajɛlen la sani ala mustafa o tuma na Allah subhanahu wa ta'ala a ka Qur'ani ba kɔnɔ wallahi a ye mun de kɛ nin su in yɛrɛ an filɛ su min na a y'a jigi a bɛ suraw yɛrɛ kɔnɔ n'an k'a ma ko suratul Isra n'i y'o ta k'o lajɛ Qur'ani belebele yɛrɛ y'a di an ma n t'a dɔn n'i y'a faamu n'i y'a ta k'a lajɛ o suratul Isra Allah subhanahu wa ta'ala ye a di an ma nka n'i sera sura 109 ma sujudu bɛ o yɔrɔ la i y'a faamu suratul Isra a bɛ fɔ a ma a kɔrɔ min b'a la kira yɛrɛ ka taama c'est-à-dire a ka taama o sura taama sura mais a bɛ tali kɛ ka na Ahmad al-Bashiru Muhammadu tuma min na ala mago jɔra a la a diyara ala ye ala y'a kan a ka na kun min na ale ala ani Muhammadu dɔrɔn gindo dɔw bɛ yen danfɛn t'o dɔn ayi kana se k'o la gindo dɔw bɛ yen o banna pewu ne y'a f'i ye dɔnni bɛɛ la saba de don ilimul batinu ilimul zahira ani ilimul zati dɔw b'a fɔ ma ko hatayiku dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko ilimul muhammadiya tɔgɔ in bɛ falen o ni ɲɔgɔn cɛ o ilimu ye jumɛn ye ilimul zahira an ye min kala halalahu ba bi nin ye nin bɛ nin kitabu in kɔnɔ ayo hawla rijalu bɛyina muhammadu ayo a mana ban bɛyina muhammadu wale rijalu olu bɛ nin taa ni kitabu in na taa nin kɔnɔ a bɛ kɛsira kɔnɔ a bɛ kubura kɔnɔ a bɛ kubura kɔnɔ ninnu bɛɛ ye ilimul
zahira irisala wo mana ina rana ibnu majah wo tirmizi wo abu dawud wo ambirin beta te ilmul zahira ta bukhari kuna be ni be ilmul zahira mi sebene do anye min kala qala allah ana anta ya ni be ilmul zahira namo oui ça va non mais be ya physique na machine a philosophie ni be zahira shi kota ilmul batinu alay jondo keren ni doni min dugo nedo na bi konona na batinu abi konona na abangilente ya fama na femi bi kono mi adatulendo bele berti aye hasatan ma minum be ni Allah subhanahu wa ta'ala yarewu ga akati jom kerengeren ne onye o doni bulude la ngani ma fla sosolendo tellement dine jara mo godo yi tellement dine jara mo godo yi wallahi c'est-à-dire où ya betla ka bu yere ka bu yi ni femi no lu bolente o tala ni fɛn min t'ulu ka image la o t'a la e bɛ se ka mun k'a la e bɛ se ka mun bɔ a la e b'a sɔrɔ ala ta tɛ dɛ o ye dɔ ɲininka yan ko kunsigi ye ko kiti bi cogo di de wa ɲɛ bɛ dɔw la f'u kɛmɛ k'u kunsigiw ŋɔrɔ k'u bila ko est-ce que sariya bɛ sɔn o ma cɛ kumana fo ka taa yɛrɛ minɛ an bɛ kuma o la an bɛ kuma o la ayi ko kunsigi kɔni k'a bila kɔni musow ta ma fɔ ko musow kɔni olu ko tɛ nka cɛw minnu b'u kunsigi bila u yɛrɛ ma k'a mɔrɔmɔrɔ k'a to ten ko vraiment ko kira tɛ o t'a la ko o tɛ sariya o man ɲi u t'a si dɔn ko dɔw y'u danbɛ kira ma ko kira yɛrɛ tun y'a ta bila ko ka fankelen jigin ko yɔrɔ min bɛ fɔ k'o tun ye hiji de ko tun ye hiji ko kira tun y'o kɛ hiji de la a y'a fɔ tan de koyi ko nka ko alakira yɛrɛ ko a bilali ti baasi ye koyi ko n'i y'a bila k'i ka to ka entretien k'a la ale ye entretien kɛ sisan i ka tulu mɔn a la ka to k'a bɛn a y'o fara a kan nka tɛ se k'a jira kitabu si kɔnɔ a sɛbɛn tɛ kitabu kɔnɔ ayi a bɛ ko wɛrɛ de nɔfɛ sa cɛ silamɛya ni arabuya ti kelen koyi silamɛya ni magangaya ti kelen koyi non f'i k'o faamuya de cɛ n'olu ka fugulaniw dilan k'a bɛn kunkolo ma k'a di k'a don a la diyagoya tɛ anw k'an daw di ka fugulaniw nsan ka don a la koyi olu de ka industries don olu de ka usines don a bɛ bɛn olu de ka luguw ma a bɛ bɛn olu de ka masiriw ma mais diyagoya tɛ an k'olu ka lugu ta koyi diyagoya tɛ non an furakɛ ayi tabiya min bɛ bɛn o ma o b'o duloki jɛmani kala k'a ɲɛ k'a bɛn n'u yɛrɛ ye walayi fugulani min bɛ bɛn kunsigi dili ma o b'o dilan ka ɲɛ k'o caman dilan i b'o san k'o don kɛ caman o la ninnu ye kumayaba pan olu kunna quoi walahi u ka duloki n'u yɛrɛ ye maa caman sen kari dɛ ni kunsigi ye haramu ye ci donna ye maka ka bɔ ayi jamais donc jamana hali dalalu b'i bolo ci do wallahi maka mais a ma fɔ n'a y'i diya de do koyi nka n'a kun danna ko rasul sallallahu alaihi wa sallam ni maa min man ye kunsigi bilali kɔ i k'i jija ka kunsigi ladon n'a dann'o ma an b'a fɔ a ye kira ka kuma fɔ nka n'a tɛmɛn'o o kan an b'a fɔ a ye filibanciya kuma fɔ tiɲɛ an bɛ ɲininkali kelen fɔ a ye a bɛ ala kira min dɔn kitabu min kɔnɔ n'a fɔra ko kira y'a kun di a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ siɲɛ 3 a ka kitabu ɲini k'a yira an na kira ye san 60 ani san 3 de balo ne m'a ye fiyewu dɔnni kɔnɔ ko kira y'a kunkolo di ka tɛmɛ siɲɛ 3 kan dɔw yɛrɛ ko siɲɛ 1 dɔw ko siɲɛ 2 a si bɛɛ kɔnɔ maa min ye san 60 ni san 3 balo a kunkolo dira siɲɛ 4 o kunsigi bɛ cogo di o ka jan dɛ anw da yɛrɛ ye jiko camanba de kɛ
san 60 ani san 7 iti kitabu shida ama kwanya ya kulo dikasina hakema ya rasulullah waka hiji fana shiekele ni sunan do kira ka hiji shiekele ay flabi seka ke nere kele ndike ala klare kele nga sebe ka ta sango sande mi mo de bla ka ta wallahi samoso no yoro do emi ni wana suna galende la hakila fanda jamon biya hamina ko e maganye ide wallahi eti bo misiri la de misiri nyama yere ede suna galete mais sango sa de be maga jaga mine do wa geli do wa balutini yoro do wa wulma ala ko yere de do bicho fanye ta yani kati no ra on guzigila o tengalo to o teshoni ko tejerege ubita jaga mine jaka fere ede baye kabalal iba ra guzigila mafu wallahi Tajaka de kama. Ndibo maha. Biye million 7. Samosa bita. Ce million 7 ni atla wa bi duduru bi entreprise chairman de la le. Chama. Ngandi boy. Namu. Ibe fedo soroy. Ibe fedo soroy. Bita fedo de nyini. Kosoba. Wala la kambe suwaba. Amen. Ala kalimani da ama. Ala ko ka kala ya boya. Salli ala Mustafa. Sallim. Olambal maw ni suin klem mugan ani woro kase klem mugan ni wolo blama Allah subhanahu wa ta'ala ayake min krengre ka temin fusa mandiya ka bunya abisa ka jira jena ko ne ni chain defe ka jira jena ni de ka bone bolo ka jira jena ni de ko ne ndi je penye mino de ira aulabi na habibi bunya min ba ka mino de jira na ni ota do ko ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko seli ka boka se hakan mima ko ala ya jigi Muhammadu ko kwanti seli dima ya de ibita fin de bi seli dima ya ko zambe amba fo lo tiguye seli ka bonda o je no Muhammadu yele kun de seli ayi yele ko do biyo seli bi kene Qur'ana de o wallahi Qur'ana de ala kira wa min wallahi kulwona duguma ya batilu bin yoro bela walillah Rasul sallallahu alaihi wasallam ay seli sura akasra tamana ka jigina ya kana ni yo fo ka kuma sahara da seli bunya ala masonga dama dugukoloka fa ye la sanfala la o kuma na semenyoro to ola semero ko itala wallahi ay seli hakikatan na kabo fen folo mi bi nyinga jona mu'mini na weseli ki janto osoro la bi ka bani bide Muhammad sallallahu alaihi wasallam akabunya anaka karama ko sebentiya ni go yenge nyebeka ko koroko te sa koro de kodo wallahi ere wato no ndado ni afam abiko kokote na kokoro de kudu akoro minye na fora femi modeli kake ko ke bunya na mado haklima wallahi anya ye fana doni ba do ko kira yere mata san ka fashikulula ko no ko shiko de kundo amulu fana amba fo ulu fana o fana sigilen te kalaka anti kalaka ote kuma min sabatilendo min sabatilendo ambolo atara kene jalande ka fo Allah subhanahu wa ta'ala fi yep may bam de mi bodo islamu suratul isra'i ni ya damna yere laje abad damna ni Allah tanude akutuko di subhanallazi أسرى بأبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أقول الحمد لله سبحان الله سنيا بين مسادي نيو يرو مرو في كود ماندلا أي كود دابوتو سبحان الله Numba yeche subhanallah
ni karamo subhanahu wa alhamdulillah herede ako saniya bi masai min ya ka jonge no Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ma Qur'an kono aya Qur'an tige fambe wallahi ama to ay Muhammadu to Qur'an tige fambe Muhammadu to je yere ba kono shenani na to charone do shen kele ka faraka ma fo shen du we Ahmadu de ba ke shen du Qur'an be Muhammadu nani de ba kono ay durna mi boy Ahmadu wa ako saniya be masan min ya ka jonge la tama super on sige mo sama o de la de klem woni worosu Allah subhanahu wa ta'ala mun ko so abi fe ga ala kira valeur jira min ga boni fe be na nyogo make mo ye min o kai o de kira ka beni suina ko saniya be masai min yo ka aka jonge Allah abi fam min yo ka jonge ala kira bora yoro bi me abora makande makka masjidil haram ibodo ni sera maka al-Kaaba bi yoromina naam amba fo de ma ko haram al-Kaaba bi yoromina bo al-Kaaba fana naam jateminena o bi dugukolo barajum de ka dugukolo yere barajum subhanallah bo de atakbir al-Kaaba bi akara kaba ko tubabu bolo ani kodobo bolo abi fo mo mo ma ko les grands scientifiques vieux temeni wallahi tubabu ye febe korobo al-Kaaba bi yoromina avion titema san fela kuma ati kwana ati tebe ati secrétaire ni avion yangara al-Kaaba fana dara be cracher ke o avion bisti o kono ma bebisa il y a une attraction électromagnétique min b'a to avion yɛrɛ mais o y'a scientifique kuma ye quoi nɔrɔ min bɛ yen o tɛ se k'a to avion ka tɛmɛ a kunna kɔnɔ tɛ tɛmɛ a b'a munumunu de maa ti pan kunna i bɛ sisi nɔrɔ min bɛ yen ni ala kɛra n'a yɛlɛla sanfɛ an bɛna s'a ma sabolo fɔlɔ filanan sabanan naaninan duurunan wɔɔrɔnan wolonfilanan bɛti dɔ bɛ yen an b'a fɔ a ma ko bɛti mamuru o de tilennen don al-Kaaba ma coyi ka bɔ sanfɛ ka na dugu ma wa olu ni ɲɔgɔn cɛ min puissance min bɛ yen wallahi kɔnɔ tɛ se k'a cɛ tigɛ avion tɛ se k'a cɛ tigɛ u n'u ka dɔnni bɛɛ avion ti ban al-Kaaba kunna o tɛ se ka kɛ fiyewu wa al-Kaaba tilennen dɔ de coyi misiriba in kunna min bɛ sanfɛ masala bɛ se a ma ala ye masa ye dɛ ka fɔ ala ye masa ye dɛ mɔgɔw bɛ tulonkɛ kɛ al-Kaaba la wa o de ye haramu ye haramu ti da ye dɛ n'i taara Maka a masala ni so in tɛ ne ya haramu bi bɔ yan fo stade la Saddam Sport a bɛ kɛ mɔgɔ dɔw kɔnɔ ko n'i jiginna i ma surunya al-Kaaba la alakira sallallahu alaihi wasallam a ye misali min di yan o n'a munumunu bɛɛ o bɛɛ haramu ye i selila o yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ n'a fɔ i selila al-Kaaba daraja min bɛ se ka kɛ yen o ye safaw darajaw de ye ɲɛfɛla o darajaw de bɛ se ka sɔrɔ masala la a bɛ se ka ɲɛ an bɛɛ ye jala kelen ye nka jalaw kɔnɔ i b'a sɔrɔ échelon fitininw b'an ni ɲɔgɔn cɛ anw yɛrɛ b'o dɔn an ni ɲɔgɔn cɛ maa min taara fo al-Kaaba kɔrɔ ani maa min taara fo kɔfɛ a bɛɛ ye baraji ye nka baraji dɔw awa olu daraja ka bon ka tɛmɛ dɔw kan n t'a dɔn n'i ka kuma ye ban ala k'an bɛɛ sababa ma ala k'o k'a ka alaya bonya sɔli ala Mustafa masali min sera k'o kɛ saniya t'o ye wa o de kama sura in daminɛna n'o ye e m'a faamu wa ko saniya bɛ masa min y'a ka jɔnkɛ taama
nama mɔgɔw kamana guwa tiɲɛ don wa nama mɔgɔw kamana gan yanni a fɛn min tɛ se ka kɛ jɔnni b'o kɛ Allahu subhanahu wa ta'ala qadirun ala man yasha Allah الذي فعلوا لما يريد ولا يخاف عقباها Allah ale de b'a to dɔrɔn i b'i da wa n'i ko suba yanni k'a fɔ ha i da wa ale b'i to yen walima tugulen b'i to yen ala de bɛ se k'o kɛ Allah n'i ko a yanni k'a fɔ la ni nɛ nɔrɔlen ma to a wulilen b'i to ale de bɛ se k'o kɛ nka n'a ye se t'i bolo e ka se ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ saniya bɔ o ye ka bɔ n'a ye Maka ka taama n'a ye ila man البيت الأقصى Jérusalem o ye misiri belebele dɔ de ye min bɛ Jérusalem a bɔra Maka ka taa Baitul Aqsa la o ye Jérusalem de ye o yɔrɔ in fɔlɔ Jérusalem ye diinɛ dugu kɔrɔ de ye Jérusalem Ala ka ciba tun bɛ yen wa silamɛya nalen fana silamɛw tun tɛ seli k'u ɲɛsin Baga ma silamɛw tun bɛ seli k'u ɲɛsin Jérusalem de ma Baitul Aqsa ma Alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a yɛrɛ tun bɛ seli k'i ɲɛsin yen de ma kuma min na yamaruya nana di Alakira ma sallallahu alaihi wa sallam k'a ka ɲɛ bɔ Baitul Aqsa la a k'i ɲɛsin ayiwa Alkaaba ma o kɛra k'a to Kuba dugu kɔnɔ o de kama masjidi min bɛ yen a bɛ fɔ a ma ko Kiblateni n t'a dɔn n'i bɛ kuma in faamu o Kiblateni muradu wɛrɛ tora k'o ɲɛsin Maka ma o la olu b'u ɲɛsin bɛɛ silamɛ bɛɛ ɲɛsin yɔrɔ kɛra Maka ye Kibla kɛra Maka ye a bɛ faamu wa wa fo silamɛw k'a dɔn yan anw de bɛ seli k'a ɲɛsin Alikaaba ma mɛ n'i taara se Amérique du Nord mɔgɔw ma olu ta tɛ kɔrɔ ye dɛ olu dɔw fana bɛ tilebi Alikaaba b'olu ni tilebi cɛ olu b'u seli k'u ɲɛsin Alikaaba ma tilebi fɛ mɛ anw fɛn fɛn bi yan anw bɛɛ bɛ seli k'a ɲɛsin kɔrɔ ma mɛ n'an bɛ Maka yɛrɛ kɔrɔ ni tilebi tɛ yen dɛ ayi ne bɛ jɔ ka ɲɛsin a ma ne bɛ côté dɔ in na i bɛ jɔ k'i ɲɛsin a ma kɔrɔ ni tilebi tɛ yen bɛɛ ɲɛ bɛ se Alikaaba de ma wa Alikaaba Allah subhanahu wa ta'ala bɛ Alikaaba kuntilenna de la Mbado a bɛ yɔrɔ min na a dɔnnen don koyi a siga foyi t'o la a bɛ yɔrɔ min na a dɔn bɛ dɛ Musa tun bɛ taa waati min na est-ce que a tun bɛ na Jikɔrɔni yan Musa tun bɛ taa fɛ yɔrɔ min na o dɔn bɛ koyi wa Alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam o bɛ taa fɛ waati min na est-ce que a sera Juro a ko a ye sira dɔ de bɔ ka taa yɔrɔ dɔ la o tuma na ka taa yɔrɔ dɔ la n'i y'a mɛn ko kurusiyu o ye sigilan de ye ne ka sigilan don wa an k'o bila mɛ yɔrɔ dɔ de la o la Ala ka hakili ɲuman d'an ma Ala k'o k'a k'ala bonya ma nka tawhidi ye min k'an ma haramu ye o de ye ka misaliya dɔ di Alakira ma Ala ma ka nɔniya dɔ d'a ma k'a danbe ka taa fɛn dɔ ma masalan yan n'an bɛ se kuma na n bɛ k'a fɔ Cheikh Lamini ye parce que dɔnnibaaw ye kuma fila fɔ a la Alahu a n'a ka masaya dɔ ko diɲɛ kɔnɔ fɛn bɛɛ ka bon adamaden ka bon ni fɛn bɛɛ Ala de ko n ye adamaden bonya lakad karamna bani adama fil birri wal bahri n'i y'a ta k'a lajɛ mɛ adamaden ma bonya cogo o cogo Ala ye bonya in kɛ a ye mɛ Allah subhanahu wa ta'ala ale bɛ yen a y'a yɛrɛ ladɔnniya a yɛrɛ la n'a yɛrɛ ye wa a yɛrɛ ma fa t'a fɛ ba t'a fɛ a ma dan fɛn ma dan foyi n'a man kan ani foyi bɔnnen tɛ wa ani foyi tɛ kelen ye o de ye Alahu ye n'a ko shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa n yɛrɛ zati masaya ko tɛ bonya ko tɛ jɛnya ko tɛ karama ko tɛ n ka se ko tɛ ne yɛrɛ Ala jati ni fɛn bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma Ala setigi kɔnɔ o ye ne Alahu ye mɛ Alahu ka masaya Ala de y'o dilan o ye danfɛn ye n t'a dɔn n'i y'a faamu Ala ma dan mɛ Ala ka masaya danna de o tuma na olu tɛ kelen ye qul huwa Allahu a fɔ ne Ala yɛrɛ zati Allahu min se kɔrɔtalen don ahadun ye kelen de samadun min ma falen don lam yalid wa lam yulad ma fɛn da ma dan fɛn bɛɛ wa lam yakul lahu min foyi ma kan ko fɔ ani fana bɔra ahadun n'a bɔra
bɔra n yɛrɛ kun na n'i y'o ala n'a ka masaya kɛɲɛ i ye fili kɛ tawhidi kɔnɔ dɔnnibaa dɔw ko ala n'a ka masaya tɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na anw b'a fɔ ala ka bon n'a ka masaya ye masaya dilanna o bɛ ala ka yamaruya de labato n'a y'a sɔsɔ don o don ala bɛ masaya dɔ dilan min ka bon n'a ta ye o tuma na n'i y'o dɔn dɔrɔn an b'a fɔ ala ni foyi man kan anw bolo wa ni foyi tɛ kɛ ye fo n'a bɔra a yɛrɛ kun na wa ti tɛmɛ n'a ka masaya ye ko n'i ye ala ka masaya minɛ na ko mun don ka sɔrɔ ma masaya tɛ ye ala tɛ ye wa a ko ala y'a ka masaya de ye non ala ye ala de ye a banna o tuma na n bɛna ni min d'i ma ni ne ko kursiyu k'a fɔ ala ka bon masala nisɔn bɛ bila nin na yɔrɔ a ye nin sɛji in sigi yan dɔw b'a dɔn k'a fɔ ni ne nana kɔni n bɛ ku nin kɔnɔ o mɛ ka misaliya dɔ ta ala ka sɛji a bonya bɛ sɔn ka bɔbɔw ka so in bɔ han n'a sigir'o sanfɛla la a bɛ ko kan o de ye haramu y'i ma c'est-à-dire i t'a donda dɔ lajɛ ko non a bɛ se ka don nin fɛ o ye haramu y'i ma o tuma na a bɛ yen wa ale de ye ala ye a banna i ka silamɛya la i bɛ dan ye n'i ko a tɛ yen fana an b'a jira i la ko a bɛ yen n'i ko mun don an b'a ka taamasiyɛnw jira i la n'i ko a b'a yɛrɛ jira i la an b'a fɔ i ka da la a bɛ yen an tɛ tɛmɛ o kan n'i y'an poussé ka tɛmɛ o kan an tɛ tɛmɛ o fana kan n'a m'i diya an tɛ tɛmɛ o kan n'a y'i diya an tɛ tɛmɛ o kan wa a bɛ yen ale yɛrɛ de bɛ yen wa n'i ma sɔn fana a b'a jira i la ko a bɛ yen parce que ale de y'a jira i mɔkɛ la ko a bɛ yen k'a jira i sɔgɔsɔgɔ la ko a bɛ yen k'a jira i fɔkɔrɔ la ko a bɛ yen a tila ka jira i yɛrɛ la ko a bɛ yen maa si se t'o la. N'a dɔn ni n ka kuma in fɔ ala ka limaniya d'a ma o tuma na saniya b'o masa de a tɛ danbe k'a fɔ a bɛ ku sɛji dɔ kɔnɔ walima bonya bɛ na hakɛ in na a ka sanu nin bɛɛ lajɛlenlen ma o de kama a ko cogo di subhana allazi asrahi bi abdihi saniya bɛ masa ye min y'a ka jɔnkɛ taama o saniya in de ye nin ye. Taama in kɛra cogo min na n'a ka masaya tɛ o tɛ se ka kɛ nka kɔrɔ wɛrɛ min bɛ saniya in na o de ye ala yɛrɛ a ye bonya min di alakira ma o de y'o tiɲɛtigiya baw kira belebelew tɛmɛna tanubaw fɔra olu la o ye jɔnni ye kalimullah kalamullah o ye jɔnni ye ruhullah ninnu saba ninnu ye kira belebelew ye nabila ye Musa o tun bɛ kuma ala fɛ nabila Ibrahima o ye ala terikɛ ye o nabila Isa ala y'o dan ka bɔ muso dɔ la min ma cɛ yɛrɛ dɔn fiyewu n'o ye an ba Mariyama ye o de kama su in na k'a jira ko ala kira ka bon ni nin bɛɛ ye o de masa ka saniya a tiɲɛtigɛra nin yɔrɔ in de la ni nin ye baw kira ka bonya sabatira ala ye tiɲɛ fɔ Muhamadu ye tiɲɛ fɔ wa ala ye Muhamadu tiɲɛtigiya ni su in na kɛli ye k'a bɔ Lailatul Isra'i fan fila de don Isra'i wal Miraji a ka sura taama a n'a ka sanayɛlɛ a bɛ fɔ cogo jumɛn na voyage nocturne et céleste c'est-à-dire kuma fila don Lailatul Isra'i ala kɛra sura taama a kɛra sufɛ de wal Miraji a n'a ka sanayɛlɛ i b'a dɔn kɛra cogo min na tuma min na kotigi mago jɔra faama mago nana jɔ tuma min na ala kɛra Muhamadu Mustafa la a ko cogo di wuli a ye jɔnni caman a terikɛ a ye jɔnni caman a taamaɲɔ a ye jɔnni cɛ a ma Jibirila a ko tuma na waati sera taa ka sɔrɔ ma dekun fo mago b'a la a kana mɛ mago b'a la kun min na an ka don masala kɔnɔ ni ala sɔnna an b'o sɔrɔ ka taa o tuma na buna ala a nana waati min na n'a y'a kunu o tuma na ala kira a nana Jibirila nana waati min na a nana ni yɛlɛkanfɛn ye avion tɛ mobili tɛ nɛgɛso tɛ fusée tɛ i bɛ fɛ terrain tɛ wa a bɛ nin bɛɛ lajɛlenlen ɲɛ a nana alakira la kunu ko kumana waati sera jeliba masa ko kumana an ka sura taama kɛ ni ka ban ka taa ale fɛ alakira wulila o yɔrɔ bɛɛ Jibirila ye awa buraku in d'a ma i bɛ buraku dɔn wa a kunkolo adamadenlama de don sen naani b'a la
Kaman bila b'a la buraku a para ɲɛ kelen min ɲɛ ka di ni ɲɛ bɛɛ yɔrɔ min ka jan ni yɔrɔ bɛɛ ye dɔɔni na ni jateminɛ na buraku para ɲɛ kelen ka jan ni o ye wa a taama sen fana ka bon ka boli sen ka bon ka tɛmɛ o kan wa pani fana ka jugu n'o bɛɛ lajɛlen ye a yɛlɛla o de kan a buraku alijinɛ kɔnɔ so de don wa buraku a kɛrɛnkɛrɛnna de i n'a fɔ Seku Samina y'a fɔ cogo min na wa buraku min fana kɛrɛnkɛrɛnna o la Alhamadu Bashiru Zamzamiyu Imamul Mutakina Imamul Mursalina Khairu Dinu Ni'matullahi Hadiyatullahi Urwatul Usika Siratullahi Siratul Mustaqima Zikrullahi Sayfullahi Najmu Sakibu Dalailul Khairati Mustafa Mustaba Sebi yɛrɛ sɔn min bɔ kan a y'o fana kɛrɛnkɛrɛn cɛw tɔw de cɛ la n'o ye Ahamadu Bashiru ye Aminata den Aminata mɔden cɛ jɛman cɛ nɔrɔma cɛ sabalilen n'a yɛlɛla yɛlɛcogo ka di yɛlɛcogo ka ɲi n'a kumana i b'a fɔ a kana kuma dabila bawo a bɛ se kuma na n'i diminen don n'i y'a ye i bɛ nisɔndiya walahi n'a taamana cɛndiya kan a sennɔ t'i ye mɛ n'a yɛlɛla kulubaw kan Ala kɛra sennɔ tun bɛ to olu de la bonya ka Ala kira ye sallallahu alaihi wa sallam billahi Allah subhanahu wa ta'ala a ye buraku min kɛrɛnkɛrɛn a ko mana maa tɛna yɛlɛ ni buraku in ko kan ni buraku in tɛ se ka kɛ mana buraku ye sa buraku min n'a mafalen don ni nɔrɔ ye ale yɛrɛ ye buraku minnu kanu n'a ye cɛ min jɛ i tile n'a min jɛ i tile n'i sɔnna i tile n'i bana i tile hali sagatigi min kɛra lahiya ye Nabila Ibrahima fɛ ka kɛ Ismaila ye sagatigi don min ye ɲumanya dɔ de kɛ alijinɛ kɔnɔ sagatigi don min ye bonya dɔ de sɔrɔ alijinɛ kɔnɔ buraku min ne Ahamadu Bashiru Aminata den ani Aminata mɔden zu kuwa zu hɔrɔmati zu makɛnɛti zu izi n'i ye ani zu fadilu min tɛ duuru ye Muhamadu tɔgɔ don n'i y'a sɛbɛn siɲɛ 70 k'a nasi bɔ k'i kɔ a la ni diɲɛ dabali o dabali kɛlɛ la bilahi o dabali tiɲɛ o zu kuwati n'o de f'u ye a bɛ maa kɛ ɲɛnɛma ye k'a ta zu kuwati zu hɔrɔmati zu makɛnɛti zu izi o siɲɛ 5 i b'a sɛbɛn 70 bilahi n'i y'a sɛbɛn 70 siri b'i kan o maa de y'i dabali o wallahi n'i y'i ko n'a ye a bɛ ban jiriw bɛ yen n'o fɔ yan n'i y'o k'a la n'o y'a sɔrɔ maa de y'i dabali n'i y'i ko n'a ye a tigi bɛ sa n'o y'a sɔrɔ dɔ de y'a bolo k'i la n'i y'a kasi a la k'i ko n'a ye a tigi bɛ taa la Muhammadu bin Abdullahi jaabi diini ka shamsu wa duha wal khabari jatala Muhammad al-Amin fi samai wa amin fil ardi wallahi alay chay bonya ni nga chay noroya ka ku da dafa bele مخلدا ومن رسول الله إلا يرجو alakira yalla buraku ka atamana ka ta yoro jumena Baitul Aqsa obi Jerusalem mais ka bo Makka ka ta Jerusalem shukale munu ye jura o ba do o tse ka kɛ o wallahi se ka shukale o kama ni maa min bɛ Ala dɔn n'i ko bɛ su in na bonya fɔ n'i ko bɛ silamɛya bonya fɔ kana ɲinɛ Bakari Sidiki kɔ kana ɲinɛ a kɔ Abubakar Siddiq
silamɛya donna donda caman fɛ nka anw minnu y'a diɲɛ laban silamɛw ye an k'an jija fara-farali in na wallahi an kana fara a nafa ti anw kan kɛlɛ min tɛmɛna sahabaw ni ɲɔgɔn cɛ ko anw b'o kɛlɛ waleya bi wallahi k'o dusukun dimi ta k'o finifima don k'o bamuru ta wallahi n'an sɔnna an b'a kɛ mais an tɛna bila ɲɔgɔn na a ka kɛ silamɛw ka ɲɔgɔn minɛ wallahi c'est-à-dire ne bɛ nin min fɔ dɔ b'a fɔ ko ne ta ye kodɔnbaliya dɛ ma fɔ parce que o tigi porolen don a ka tiɲɛ kan wallahi min t'a si la dun min tɛ fɛ ka Mahamadu yɛrɛ tɔgɔ mɛn dun jango Seydina Ali wallahi an b'olu bila min ne se tɛ tɔw la mais aw minnu b'a bɛ sufi Bilali fɛ kira ye kanufɛn ye a somɔgɔw ye kanufɛn ye a denw ye kanufɛn ye a musow ye kanufɛn ye wa silamɛ bɛɛ ye kanufɛn ye muslim akul muslim silamɛ balima ye silamɛ de kana t'o la silamɛ a cɛman balima ye a silamɛ ɲɔgɔn de a musoman balima ye a silamɛ ɲɔgɔn de el muslim akul muslim nka n'i nana an ka diinɛ lajɛ bi kuma bɛ f'i ye hali du kɔnɔ maakɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ muso o muso cɛbakɔrɔ o cɛbakɔrɔ bɛ kɔrɔlen min tɛmɛna i fa n'a kɔrɔkɛ cɛ ducila don wallahi ducila don i mɔkɛ ni mɔkɛ dɔ in cɛ ducila don wallahi n'o tɛ denmisɛnninya kɔnɔ dɔw fa taara ka fɛrɛ mɔgɔw ɲɛna koyi wallahi o tɛ taa lakale o den ye mun bɛ jigin a kɔnɔ a yɛrɛ ka wuli ka taa dɔ in fa bɛ yen i fa de bi olu ye filankuru de n'a fɔra ko buraja ye fulakɛ ye bagayɔkɛ bɛ sɔgɔja kɔrɔ ne y'o baro bɛɛ bɔ i denw ye o wulila o fana bɛ taa den de hali an ka communauté kɛlɛ ni ten wallahi a bɛ ten o bɛ taa den k'o tigilama fana tun bɛ fɔ o bugɔ o tuma na an b'an farati olu la o de kama alakira sallallahu alaihi wasallam ala y'a di a ma cogo min na an ka laseli kɛ ni cogoya ɲumanw ye min tɛna ni fitinɛ a tɛna ni hujuni ye nka an bɛ ala subhanahu wa ta'ala sɔrɔ a ka kɛ ni bonya ye nka n'an nana ko an bɛ kɔfɛ fitinɛ dɔw ta k'a sigi an ni kan anw tɛ lafiya wa diinɛ bɛ to a kɔlɔlɔ la mɔgɔ si ma se k'a fɔ anw bɛ kɛ kelen cogo di ka fara ɲɔgɔn kan fɔ an bala ka kɛlɛkɔrɔw de wuli nin kɛra Fatima la nin kɛra Hasan na nin kɛra Sumani na nin kɛra Seydina Ali la e yɛrɛ ye mun kɛ fɔlɔ a foyi kɛ ni n ye n da don a yɔrɔ la su in na tan banna wallahi a yi sɔrɔ mais a tɛ se ka fɔ ni dɔ ma kasi mais n'i ko munna ala ye nin kɛ ne b'a fɔ ala y'o kɛ ka valeur jira ko ale de ye ala ye Allah ko ale de ye ala ye mun kosɔn Kur'ani kɔnɔ a ye haya dɔ di a man jan a y'o de sɛbɛntiya hakili ma adamaden hakili de bɛ ni bagan bɔ ɲɔgɔn na ni ala ko el kemalu lillahi n'a ko ne dafalen don a bɛ fɛn dɔ jirila min ye aliya jɛ o a bɛ fɛn dɔ jirila min ye Abubakar jɛ o a bɛ fɛn dɔ jirila min ye Usmani jɛ o a bɛ fɛn dɔ jirila min ye Umar bin Khattab jɛ o la i b'o ta adamadenya kɔnɔ tuma min na e kɛmɛ k'a minɛ alaya yɔrɔ la a tɛ fili fiyewu a tɛ ɲinɛ fiyewu a tɛ talon fiyewu ala bɛ se ka jɔnya ju a kan a ka adamadenya kɔnɔ wallahi Allah an ka n'olu ta ko an bɛ sinjiw fara an ka n'olu ta ko an bɛ misiriw fara an ka n'olu ta ko an bɛ badenw fara an ka n'olu ta ko an bɛ ɲɔgɔn juguya ka kutubaw yɛlɛ o kan ka kutubaw jigi o kan si tɛ si fɛ Sunna misiri wahabiya misiri shia misiri tijaniya misiri anw ni ninnu tɛ kelen mais anw bɛɛ ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah ala kelen kuranɛ kelen ciba kelen a sera an ka miiri sa dɛ filɛba wɛrɛ bɛ cɛ la min t'a muso ye o maa fɔlɔ min sara kira nɔfɛ kira somɔgɔ tɛ
wallahi asomate filanan minnu sara an nɔfɛ a somɔgɔw tɛ minnu b'an b'a fɛ olu de sara an nɔfɛ Abubakar Siddiq a ye tɔɔrɔw kɛ kira nɔfɛ Usmana kazalika wa Umar kazalika a bɛ se ka ɲɛ u filila u ma bɔ fili ma o t'a to anw ka fɛn dɔ ta k'olu sɛgɛrɛ mais hali ni olu tɛ e dara min na o i m'a dɔn min na nin fɛn fɛn la o bɛɛ ye fili dɔ kɛ o wallahi i bɛ se ka ban ma o i bɛ se ka muru caman yɛrɛ nka i tɛ se ka kuranɛ haya in bɔ yen dafalen ye ala de ta ye dɔ bɛ bɛɛ jɛ i tɛna se k'o bɔ yen i ma n'i kan na gɛlɛya i ta in ka cogo cogo o de ɲɔgɔnna tɛ dɛ o de ka bon dɛ o ma bonya cogo cogo dɔ b'a jɛ ni e t'a dɔn ala min y'a fɔ o b'a dɔn o tuma an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ Abubakar Siddiq a ye alakira Mustafa sallallahu alaihi wa sallam a y'a dɛmɛ min kun don magan kɔnɔ a dɔnnen don jɔyɔrɔ min kun b'a la a dɔnnen don o de kama ne yɛrɛ ka Abubakar Siddiqiw bɛ yan ne ka Usmanaw bɛ yan ne ka Umaru bɛ yan parce que diinɛ si tɛ jɔ n'u cɛbaw tɛ ala ka n'aw sara su ani tile musobaw la sumeyaw ala ka hɛrɛ ka an n'aw ye ala ko k'a ka ala ye bonya kosɔn sɔli ala Mustafa n bɛ fɛ ka min fɔ aw ye sanga dɔ sera silamɛw ka ɲɔgɔn minɛ waati dɔ la ne ko conseil contrôle de ne de bɛ Mali silamɛya contrôle kunna hali n'o ma diya ye i contrôle bien ni min ma ɲɛ k'o fɔ mais a sɔrɔla cogo jumɛn na Usman Seri Maden Haidara kuma min a nana jɔ ka bɛɛ sɔnna ale ka k'a ye an yɛrɛ sɔnna ka fara jama ka ko an ka Usman Seri Maden Haidara k'a ye mais a ye mun fɔ a don minnu ko k'a ta a ko n t'a fɛ wa n tɛ fɛ ka k'a ye maa minnu wulila ka jɔ fo a ka taa u balolen don ne balolen don a fanba bɛɛ ye sunnamɔgɔ ye minnu ko an ye sunnamɔgɔ ye hakɛ to a fanba bɛɛ ye olu ye minnu ko an ye sunnamɔgɔ ye olu de ka ca la ne sera a ma ne ko problème t'a la an b'i dɛmɛ nka o mɔgɔ ninnu n y'a f'u kelen kelen bɛ yen n'an ko jɛna k'a fɔ an ka karisa ta a dɛmɛni bɛ wajibiya an kan n'an y'a janfa an tɛ silamɛ ye wallahi y'a fɔ n y'a fɔ tabali kan n y'a fɔ kɛnɛma n y'a fɔ an kelen n y'a fɔ jama na n bɛ min fɔ aw ye Usman Seri Maden Haidara dɛmɛni nin ko in kɔni kan o de b'an ka hɔrɔnya diya wallahi y'a fɔ kalo kelen kalo fila jamana ye nafolo min di ko conseil ma anw yɛrɛ y'a jate ka taa 100 ani 50 contrôle ti fɛn kalama ne nana ɲininkali kɛ n ko wari taara yɔrɔ min na a y'a jira an na journaliw y'a sɛbɛn mɔgɔ dɔw y'a sɛbɛn ko non ko Sufi Bilali bɛ Haidara contrôle la olu ma faamu wallahi o ma deli ka kɛ tile kelen a ma deli ka kɛ ne ti jɔn contrôle yɛrɛ la ma si wallahi jɔn si a nana gɛlɛya ne k'u ma aw de ko karisa an k'a ta a yɛrɛ ko n tɛ se a ko hali ni tɛ se k'a ye mais baara ɲɛni a bolo o de nafolo jamana ye nafolo min di a t'a fɔ an n'a taa yɔrɔ ka dɔn o de kama anw y'a dɛmɛ sini k'a tɔgɔ ja n sera a yɛrɛ ma n ye nin fɔ a ye a ko tiɲɛ don ne yɛrɛ sigilen ɲɛna a y'u wele ko wari bɛ taa sira o sira fɛ a y'a bɛɛ di Sufi Bilali ma a ka baara dɔn a y'a bila a ka hakɛw kɔnɔ u ma kɛ ka tila ka segin kalo 2 o kɔfɛ min farala wari kan o cayara n seginna n ko a baraka min nana n kɔnɔ n ko est-ce que u tɛ fɛ ka cɛ janfa wa n seginna ka taa nɔfɛ n ko n ɲɛ bɛ baara dɔ la u dun m'an ka hakɛw d'an ma dɛ
a seginna tuguni k'u wele ne ko a ye hakɛ ninnu d'a ma a ka jate bɛɛ di a ma a kɛra fo bi o conseil sigili ni bi cɛ Amadi u ma jate kelen ne ma a tɛ se ka wa a ɲɛmaaya dun bɛ minnu bolo u b'a fɔ k'olu ye sunnamɔgɔ ye baara gɛlɛn o tɛ jaba minɛ ye jaba minɛ don mais bɛɛ jɛra ka min bila kɛsu la o ɲɛ ma fɔ nka tile fila in na an ɲɛ b'a la diɲɛ fa bɛɛ ani misiri bɛɛ i selila ni bamanankan ye dɛ i selila ni nin ye dɛ an bɛ nin kɛ tan dɛ a kuma cayara fan bɛɛ fɛ mais o ye hakɛ dɔ de ye n'o ti bɛn o mais silamɛw fana ka nafolo taara sira min fɛ o jɛyali kɛnɛ kan misiri ci ma kutuba yɛlɛ a kan misiri ci u ma yɛlɛ u t'a yɛlɛ o misiri si ma kutuba yɛlɛ a kan u t'a yɛlɛ a kan jamana maa si ma kutuba yɛlɛ a kan hali mu da maga la siɲɛ kelen bɛɛ kɔni b'a dɔn n'a kɛra miliyari ye ni Hajara de y'a dun a se b'a ye k'a sara o b'a sara a tɛna dun o ayi mais a dira aw minnu ma miliyɔn kɛmɛ tɛ miliyɔn kɛmɛ fila tɛ miliyɔn kɛmɛ saba tɛ hali n'an ko miliyari don anw t'a da dɔn mais a dun taara kɛsu de kɔnɔ ne de ye contrôle ye aw m'a di ne y'a jateminɛ k'a fɔ silamɛya la karisa n b'i fɛ ne tɛ se k'a kɛ a ye na la ka tila k'a tigi jaba hali kafiriya tɛ sɔn o ma wallahi takbir suma takbir la ilaha illallah o tuma na n'an wulila wallahi anw tɛ Haidara contrôle la o la an b'a fɛ de an ka sariyaw n'an ka low ko min ka kɛ anw y'o de ɲini wa ko conseil sigili ni sisan cɛ ka Ala kɛ n seere ka Mali silamɛ bɛɛ kɛ n seere dɔrɔmɛ kelen tɛ yen ko min jira la ko awa contrôle nin dira anw ma an y'a don nin da de kan a sigili ni bi cɛ a ma deli ka kɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun walima kalo kɔnɔ walima san kɔnɔ a ka di hali u ye erreur min kɛ ko a PV ka di a kelen tɛ yen a tɛ yen a bɛna se an sigi fɛngɛ na u selila ni arabukan ye u selila ni bamanankan ye Ala m'a fɔ dɛ kira m'a fɔ o ye tiɲɛ ye nka wari ko ɲaamina o ma fɛn ma fɔ o la dɛ fɛn ma fɔ o la o la Ala ka hakili ɲuman d'an ma amina ya rabbi siga t'a la dɛ n'an banna n'an ko an ti sɔn an ti don o conseil la an ti tugu a la an t'u dɛmɛ mais an sɔnnen kɔfɛ Haidara an b'i fɛ na ɲɛfɛ wallahi a bɛ tiɲɛ fan wɛrɛ de anw b'o kɛ fo da an t'a janfa dɛ a takbir an t'o kɛ dɛ ni min ma ɲɛ an b'o dilan an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ mais min fana ka kan ka kɛ ayiwa jamana silamɛw wurilitigiw minnu b'a ye n bɛ an siyaw ye sunna la ilaha illallah muhamadu rasulullah kulusi jiginnen ni kulusi bannen a bonbonsijan n'a bonbonsi suru wa kabini n kɛra ɲɛmaa ye n ma ɲɛ foyi dɔn a wariko la foyi wa ne de kan ka ɲɛ dɔn a la ka ɲɛfɔ aw ye u m'a di yan u m'a fɔ n ye u t'a fɔ voilà donc n'a bɛ kutubaw yɛlɛ an y'a yɛlɛ o kan a y'a yɛlɛ dɛ mais n'a ka di e la o ti fɔ mais n'a man di e la o de bɛ fɔ mun kuma ye o ti ɲɛ o la Ala ka limaniya d'a ma Ala ka sababu ɲuman k'a ye kira yɛlɛla buraku kan a taara Bayitul Muqaddasi la a ye Bayitul Aqsa la o yɔrɔ in kɔnɔna na misiri belebele dɔ bɛ yen a bɔra yen waati min na a ye yɛlɛli daminɛ kabakolo fɔlɔ kabakolo filanan a y'o cogoba waati min na a nana se yɔrɔ jumɛn na sabanan naaninan duurunan wɔɔrɔnan wolonfilanan ka taa se Bayitul Ma'muru la staff dɔ kɛra yen tuguni a bɔra Maka o ye jɔyɔrɔ fɔlɔ ye a nana Bayitul Aqsa la o ye jɔyɔrɔ filanan ye a bɔra yen a taara Bayitul Ma'muru la o ye jɔyɔrɔ sabanan ye a bɔra Bayitul Ma'muru la ka taa Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ yen o ye jɔyɔrɔ naaninan ye i m'a ye naani ye koba ye n y'o de f'u ye al-suratul ikhlasi a bɛnna haya naani de ma a kulu walahu a ko ka di mɔgɔw ye a kalan ka di a dɔn ka di haya naani de don o naani o ye gidoba de ye wa o naani fana Ala ye muso cɛ bɛrɛ bɛ saba ma a ye muso bɛrɛ
baara kɛ 4 ye ka tila ka sura dɔ jigin Qur'an kɔnɔ n'an k'a ma suratul nisa'i k'o kɛ haya 4 ye musow bɛ alijinɛ kɔnɔ diɲɛ seconde o seconde diɲɛ heure o heure musow bɛ alijinɛ kɔnɔ n t'a dɔn ni ye kuma in fɔ ayi muso kɔni ka alijinɛ sɔrɔ kɔni yɔrɔnin kelen de a bala ka ɲɛ wɔrɔ fɛ dɛ ayi Cheikh Lamine m'u dɔn wa ne bɛ fɛ k'u labɔ de k'u labɔ Cheikh Lamine y'u dɔn Cheikh Lamine y'a bɛɛ dɔn jahannama kɔnɔ yan parce que maa min bɛ bɔ n'o t'a fɔ a cɛ ma n bɔtɔla don o kɔni b'a dɔn o y'a yɛrɛ ne bɛ fɛ k'i labɔ de i bɛ don heure o heure nka seconde o seconde i bɛ fenêtre ta ka bɔ kɛ ka bɔ. O la Ala ka limaniya d'an ma amen muso an ka sabali an cɛw kɔrɔ ni sabali fɔra i jo b'a la ne tɛ ni jo t'a la a ti fɔ i ka sabali yɛrɛ ko minɛ k'i dilan de ka sira jira i la nka n'i y'a mɛn yɔrɔ yɔrɔ ko muso a ye sabali ko a jo de b'a la musoya ka gɛlɛn kosɛbɛ Ala ka hɛrɛ k'an n'a ye Ala k'an n'aw dɛmɛ an ka jamana Ala k'a sabati an ka jamana Ala k'a dilan an ka jamana Ala k'a ɲɛ n balimaw ɲɔ gɛlɛyara jamana faamaw malo gɛlɛyara jamana faamaw mobiliw yɛrɛ tala ka boli bilen corona bɛ mɔgɔw kan a bana yɛrɛ kɔtɛ koyi a y'a lakale ka se yɔrɔ min na o jatigɛ yɛrɛ de bɛ mɔgɔw kan i y'a faamu wa a b'i faamu corona man jugu dɛ u yɛrɛ b'a la ka min yɛrɛ de fɔ a la o yɛrɛ ka jugu mɔgɔw ma ka tɛmɛ corona yɛrɛ kan denkudiw c'est-à-dire u ye ko in jateminɛ k'a jateminɛ f'u ko k'u bɛ an ka jumaw bɛɛ datugu walahi o bɛɛ kɛra yan koyi an ma sɔn ne ma fɔ bana in ti tiɲɛ ye dɛ n'an k'a jateminɛ a bɛ fɔ cogo min na est-ce que a bɛ ten parce que silamɛya b'a la ka kɛlɛ modèle bɛɛ la o an t'a dɔn dabaliw tigɛtɔla don wa fɛn min don an t'o dɔn mais o ye fɛn min kɔni fɔ an ye ko an k'o mesure ta an kɔni b'a la k'o kɛ parce que janto yɛrɛ la kɔrɔ ko ka ɲi mais silamɛya bɛ janfanba de kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ bi parce que diinɛ min b'a la ka jama sɔrɔ ni diinɛ bɛɛ o ye silamɛya de ye o ye silamɛya ye o yɛrɛ conférence kɛ k'a fɔ diɲɛ siyɛni bɛɛ la ko silamɛya de b'a la ka kɔrɔta mais a bɛ bi cogo jumɛn na an b'u kɛlɛ cogo jumɛn na kodɔnbagaw de don u b'o ɲini cogo o cogo u b'o kɛ diɲɛ dun b'a la ka mara ni mɔgɔ minnu ye u tɛ ala ko la u tɛ ciba ko la u tɛ foyi la hali u t'u yɛrɛ ko la olu bɛ fɛ an yɛrɛ ka kɛ ten an ti kɛ tan dɛ den bɛ wolo san 18 u b'a wele ka so d'a ma a bɛ sara a ye baara kɛ a bɛ sara a ma baara kɛ a bɛ sara ni kɔngɔ b'i la i ye yen nka i bɛ yɔrɔ u bɛ weleli kɛ ko kɔngɔ b'i la u bɛ numéro dɔ d'i ma ko taa nin butigi la i ka dumuni kɛ yan anw bɛ hali baara kɛ anw tɛ dumuni kɛ yɔrɔ i baarakɛbali kɔni kuma t'o la olu b'a nɔgɔya u ka mɔgɔw ye anw ta u b'a la ka sukaro yɛlɛ u b'a la ka ɲɔ yɛlɛ u b'a la ka farini yɛlɛ u b'a la ka nɛgɛ yɛlɛ u b'a la ka siman yɛlɛ u b'a la ka tulu yɛlɛ u b'a la ka jaba yɛlɛ sokoromatigiw fana y'a yɛlɛ a faamaw n'an m'a lajɛ sa n'an m'a lajɛ gɛlɛya bɛ yen dɛ o kun ye mission o kun ye dɔw balo la su in na teacher ko ten o ye dɔ bɔ jumɛn de la malo wa ɲɔ de a bɛɛ jumɛn conseil de ministre u ye dɔ bɔ malo dɔrɔn de la an ka sotarama pasew fana jiginna sotarama t'i bolo taxi tɛ boli sotarama t'i bolo hali bɛnni tɛ boli halisa u b'a lajɛ u ka dɔ bɔ a la muso ko ɲɛna wara kɔnɔ a tɔ tora wari ko ye a ma ban dɛ a ma ban o la Ala ka limaniya d'an ma anw dan ye wele parce que i bɛ mara o mara kunna jamanaden kan ka lafiya o sanga kelen kɔnɔ an y'a ye o b'a la ka mun de kɛ ka t'u bɛɛ fantan dɔw ka yɔrɔ kan k'a ci ko zone aéroportière ka sɔrɔ ka nkalon fu tigɛ télé la ko papier t'u bolo ko habitation anarchique maa minnu jamana yɛrɛ yamaruya sɛbɛn d'u ma k'a jɔ sɛbɛn d'u ma aw b'a dɔn Ala b'a dɔn ko plan b'u bolo u ye ka nafolo de kɛ k'a jɔ i cɛkɔrɔba n jɛsi bɛ taa nkalon tigɛ télé la ko papier t'u bolo permis b'u bolo a wari saralen don jamana ye
ka mɔgɔw kuma yɛlɛma dɔw yɛrɛ mana fɔ ko avion jigi sɔngɔ avion bɛ jigin a ka kɛnɛ de kan o avion bɛ taa jigin mɔgɔw ka so wa an taara jamana caman na an y'olu aéroport sangaw bɛ yen ko dɔw kan ka kɛ k'a sɔrɔ maa dabɔra mun kama ka fantanw ta ci k'a di faamaw ma a dabɔra de kama n'i y'a mɛn wɔɔrɔ bɛ i b'a fɔ ko ayi ko avion yɛrɛ de jigin kɛnɛ don ani avion jigiyɔrɔ ka jan o sanga kelen in na Kidali t'an bolo Gawo t'an bolo hali Segu fankelen t'an bolo hali Kala danga cɛ anw bolo o waati kelen de la ɔkɔli talen don ɔkɔlisow bɛ ci jardinw bɛ ci kalansow bɛ ci misiriw bɛ ci mɔgɔw ka duw bɛ ci walahi u ye dɔ ka du ci muso fila de b'a bolo ani denw a nan'i jɔ ka musow ye a y'i ɲɛji bɔ a ko musow ma ko a ye cɛ wɛrɛ ɲini n'a ye cɛ wɛrɛ sɔrɔ a ye furu a y'i kɔ dɔ ka taa a mana tuguni aw hakɛ bɛ faama to wa o hakɛ ti jamana si to a ko musow ma n'a ye cɛ sɔrɔ a ye furu ne taara wa fo bi maa ma taa yɔrɔ dɔn a y'a yɛrɛ faga wa a taara jamana wɛrɛ la a ye min kɛ mɔgɔ si t'o dɔn rebelliw ye dɔw bugɔ k'u fa faga k'u kɔrɔkɛ faga denmisɛnninw bolila ka n'u kɔrɔmuso fɛ olu nana so min b'u bolo taara don ye wa o so fana cira k'u sigilen to kɛnɛma u bolila marifakisɛ ye yan u nana bɛn ni bili yɛlɛw kan yan Bamakɔ yan ko ci fɔra u ye nkalo n ba in ma f'u ye fɛn ma f'u ma ye 5 heures du matin ministre duuru 5 heures du matin ka taa mɔgɔw kunu k'a ye bɔ an b'a ka so ci ni maa ma y'a fɔ ko papier dira maa ma ne ko nkalo don a ma di ma si nkalo don a cilen kɔ de a dir'i ma an faso donc ni faamaw n'aw sabalila o de ka ɲi mais n'aw ma sabali a b'a ye wallahi a b'a ye siga t'o la wallahi sabali ye Ala ta ye ni sabalila i farila Ala farali kan mais ni ma sabali i b'a ye siga foyi wallahi i b'a ye cɛ Jalo Ala ka sabali da an n'u ma amin Ala ka sabali da an n'u ma amin Ala k'o k'a ka Ala bonya kɔnɔ amin salli ala Mustafa sallim abmana Martin jamana bi cogo min na bi Martin nisɔndiya ni fanga firili ye bɛɛ k'o bɔ hakili la o bɛ jamana arranger ni mɔgɔw tun b'a dɔn a bɛ kɛ ta bi a tun t'a fɔ ko i bɛ k'a bɛ taa wa n'an girinna fana ko nin bɛ taa a bɛ kɛ cogo min na maa t'o dɔn dɛ o kumana a bɛ dugawu k'a ɲɛni n'a dilanli n'a taali ɲɛfɛ de wa n'i ye dugawu kɛ ko a ka tiɲɛ n ba dɔn maa t'o kɔlɔlɔ da yɔrɔ dɔn Ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ Ala ka sɔn ɲuman k'a ye Ala k'an kunna ja Ala k'o k'a ka Ala bonya kɔnɔ salli ala Mustafa sallim n ba dɔn o hukumu kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ an ka jamana ye a ma nɔgɔn bi dɛ wallahi a ma nɔgɔn fiyewu an ka cɛba dɔ fana y'i da bi n'o ye Ahmed Bagayogo ye n'u b'a fɔ a ma Hanbak Côte d'Ivoire premier ministre a fatura su in na nin fɔra sa kibaruya la min ka waati sera o de bɛ taa ko ye sa kibaruya la nin fɔra a fɔra ko bɛɛ ka san sarakati an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ an na amina ya rabbi Ala ka yafa an ma Ala ka jigin yɔrɔ ɲɛ amin nin bɛɛ b'a jira an na ko diɲɛ ye fu de n'a ye jɔn min jɛ i ka sabali n'a ma jɔn min jɛ i kana sabali i ka sabali de nafa bɛ jɔn kan Alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a sera Baitul Ma'mur la mɛlɛkɛ 70,000 de bɛ tawafu k'o la sanfɛ misiri min bɛ yen Nabila Ibrahima de sigilen bɛ o da la Ibrahima u m'a fɔ ko n'i dɔnna dɔnni dɔ kɔnɔ ilmul batini kɔnɔ u t'a f'i ye ko o tɛ tiɲɛ ye wa u t'a si dɔn nka n'u sera u ka kitabu ma u b'a fɔ ko Nabila Ibrahima sigilen bɛ yen o dɔ la cogo o bɛ kɛ cogo di waliyullah n'an ko an ka sekow ti sa ko filibanji ninnu kumana i ti yɔrɔ min kɔnɔ i t'o ko dɔn sa sigara t'o la maa ɲumanw ka ko o b'u ni Ala cɛ wa Ala bɛ jɔ ɲumanw kɛrɛnkɛrɛn
ina fa ya fa an yi cogo min na wasabiquna sabiquna ulaika al-muqarrabuna fi jannati an-na'im al-muqarrabuna ulu bi ala munu min gasu munu mi ala yɛrɛ kɔ ala masurunyamo amma sunamo munu ma ma yɛrɛ ma bado ala kira muhammad sallallahu alaihi wasallam aka bonya nabila isa yɔrɔ fata fɛ ayi nin don na an bɔlen baitul ma'mur la ni nabila ibrahima sigilen bɛ a ka taa sanfɛ ka nɔrɔw ban ka ju o bɛɛ cogo ba satiri mutahaw bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ a nana taama a sera yɔrɔ min na sisan a bɛ don nɔrɔw minnu kɔnɔ jibirila ko a ma ko n teri n taama ɲɔgɔn ne ye mɛlɛkɛ min ye n sera n dan yɔrɔ ma a tɛ se ka tɛmɛ o kan mɛlɛkɛw ka kuntigi yɛrɛ n ko a sera yɔrɔ min na danfɛn tɛ se yen an yi kelen ayi non e y'an ti kelen na ayi lɔgɔma dɔ bɛ yen n'i y'o ta dɔ lɔgɔma bɛ yen naamu n'i y'o ta o y'i ka dɔgɔkun kelen balo de o bɛ opéré yɛrɛ an ti kelen dɛ a ti kelen fiyewu dɔ bɛ dɔ ɲɛ naamu karamɔgɔkɛ o kana digi la sa alimami bɛ ɲɛfɛ o wallahi alimami bɛ ɲɛfɛ dɛ seli sariti bɛɛ la n'a ma kunkolo wuli n'i y'i kunkolo wuli i ka seli tiɲɛna seli ti ye an ye kelen ye wa ayi Mohamed Tihami seli sariti bɛɛ la n'i y'a surutu bɛɛ lajɛ alimami kɔrɔkɛ o ka seli man ɲi a man ɲi alimami dɔgɔnin o ka seli man ɲi o de ta ka jugu alimami filan o ka seli man ɲi wala ayi alimami kɔrɔkɛ min y'i te turu alimami ɲɛ o ka ca bi dɛ dɔw yɛrɛ tɛ wulitɔla ni alimami tɛ turutɔla min dɛ i y'o faamu o ka seli man ɲi min y'i te wuli alimami ta ɲɛ o fana ka seli man ɲi min y'i te wuli alimami fɛ a filan alimami ta wulilen kɔ de bɛ tugu a kɔ a tɛ lamɛn kosɛbɛ de bɛ maa caman sɔrɔ dɛ an ye kelen ya a ti kelen ye dɛ walayi bilahi dɔ bɛ 45 don naamu dɔ bɛ 36 de don ko cɛ y'i to danbɔyɔrɔ la a dɔgɔnin nana fɔ a ye ko kabilenin dɔ ko maa si t'u ka so min bɛ s'a la a ma ka damu jɔ koyi a sinna k'a ka samara sen kelen bɔ k'a d'a ma ko taa jira a la walayi min ye kuma fɔ a ye samara sen kelen minɛ ka n'i sigi ka yafa deli cɛ ni kɔrɔkɛ fɛ mɔgɔw ye kelen ye a ma kuma caman mɛn dɛ a y'a ka samara sen kelen de bɔ ko taa jira a la ko nin y'i kɔrɔkɛ ka samara ye a taara jira cɛ la a y'a minɛ ka na yafa cɛ ko mɔgɔ t'a ka so min bɛ se ne la mɔgɔw ye kelen ya o tɛ kelen ye fusamantiya mɔgɔw lasɔn hɛrɛ ma kiraw de ka fisa ni bɛɛ ye a bɛ tali kɛ olu kɔfɛ nabi ɲumanw darajaw bɛ ka na darajaw bɛ ka na ten fusamantiyaw bɛ ten alifadulu biyadilahi yuti man yasha sura an kun ti yan kalo tɛmɛnen an kun ti yan ne ye an bɛ yan su in na o ye su in na fusamantiya de su in na samantiya don o ye tiɲɛ an ye kelen yan ayi cɛ an ka taa segu min b'a sen la min bɛ nɛgɛso la min bɛ moto la ani min ye avion ta olu ye kelen yan kelen da fusamantiya bɛ yen tan de
k'a jira ko alakira ka fisa ni nin bɛɛ nabi ɲuman 124 kira 300 kira 13 o différence kɛra a ka sufɛ taama in de a n'a ka sana yɛrɛ Muhammadu nabila ibrahima alaka muhammad alaka ciba sallallahu alaihi wasallam asale allah subhanahu wa ta'ala fe ni jibril segira buraku segira fu ku sega seible allah kira sallallahu alaihi wasallam alladhi fa matama hadratu illahi la fa matama alaka tapika katama akwabi samara bo alaka mabal ya habibi ali na ne karuba ya habibi ya Muhammad أو أدنى atamana de madola ni fama do yi invité ni ma baye ngor ala kire ma bade Muhammadu abi moloya o de kama adza kusila ala ba fo anyi ko muhammadu ya same bakari asira tapika ni bunya bayin be baye ayi sabara bo ala pa ma ko ka yere fere kana ani madi do fo nesa madali bashi ku ya ala kira fo ni samulo dare de kama samulo dare de kama so mi ni ka ala kira do ya utashido abuya banyoro wallahi nakara ko de maliye la yukallifu allah nafsan illa wusaha la kanu de bi jombla folina mais aka bo fe be yen kono Muhammad kira de bunya tiye adabo kunyode ni min bana kira la o te kishi kono ayi wa ale de dara danfan be ka hine kama Muhammad sengolo dara hine kama ayi dugukolo dara hine kama o hine joni Muhammadu de do sallallahu illa rahmatan lil alamin uluti kuma jugu ya an fere ayi ala ka limaniya da amin ala ka sauni maka amin ala ka funaja amin mamina asira masabban fei kurane ba fa tugo mina ne be maloya ko fa nga ay doni ba wore nyininga ay doni bo nyininga ko ala kira kurane ba fa tugo mina ko ala kira sele ala fei ko akum tugo di ko kira tugo di ay nyininga ko ka fa ko ni nyebo aga babu ko ka fa ay bumanangala sadiri batinu tere sufiya kuma tere u ka fa kene ka kurane ya fo tugo mina u ka fa yi ti ni ko sele be tugo mina ko kwa dona kono de walila ko a misaliya binafo ye kile den do kile ba ko abite boka esiraya ayi ne siraya wa jen wore siraya mashi ala wo bonya ka ala kira de ahmad al-bashir sanan wati bele jerelena ko ngana kira bonya ala ya bonya on ya bonya ne do abonya ne ala ya kerengere ka tuwa no fe ka ni ka bere ka ke muhtari ka ke ajirne ka ke jabaru ala bi bel bonya bede kai abona sa awma bi mustafa on ya bonya ala ya bonya mɔgɔ min kelen do a fa la a kelen do a ba la a bɔra so min kɔnɔ danbetigiw do nka fantanw do kira ka dɔ Khadija fɛ feere la a kɛra de mun kosɔn a b'a bina kɛ n'o ye Seydina Ali fa ye k'a dɛmɛ wallahi balo ko la tellement balo ka gɛlɛn u ma
mais ka tugo ko ne ka tugo ko ni muso in ka shanyana ola France ka wulu ya America ka wulu ya maga nyebe ka wulu o ye bi ni ala mo kerengere ka no se ka ka o kerengere le do na bi talo ka guru min ala bo ta ka boanyi na bi dimi abata yo ka na ko mo ka koro fara ka kono ngugu be boala ka ko ka je ka kono da tugo ka tla kana na ka soro ka di mo ma ala ni be ka kerengere na ye famin dama o fa o demsani ala ayo fa o ya kono ta ka bangi ubina koroba wati mina ayo fana bo akoro ayo mo ga mingal farma ayo fana bo akoro amma to koroga ka kala amma so dogani ka kala nimbe kerengere ni mo ko so amana kiran barabo ko koroga zungani ta to wallahi atona ta to la tani ala ya fasani ka bo ni bela jerale ma ya kerengere kabni babnana ka kerengere kabna badde zola ka kerengere kabna jignorola ka kerengere kabna demsannama kana korota asizurnama ka hagato kana korota ka kerengere abitama semunu na kulu laje ka jabali ka bwama ka klepali ka jwa aga o kerengere ni dai ko abi min fo ko do abitayro na ko do wallahi anna kuma na demsanya la se dunya la magam be ba ko ko tieni kiye fo fama el amin al abi muhammad al amin amma fola lamin o aminu de na fara muhammadu de muasro islamiyata ka kerengere fo ka se bima Muhammad parti de rien non aujourd'hui il est l'homme le plus influent du monde au monde il est l'homme le plus influent Muhammadu toka ka bo diye be toka yi ajere amajaye diye be amata kalana amado kalana ama sebe an yɛrɛ bɛ se ka dɔɔni sɛbɛn ale kun ti se yɛrɛ ama sebe ayi alors que nous nous mama nous ko kama kalan ko wa ma fa yi dɔ sɔrɔ gɛrɛ tiɲɛ la o de kana yi ok jolima bɛ t'i sigi ko kunju minnu tɛ fɛn dɔ a bɛ ca na a bɛ bonya ta n'a hakili ni miiri kira la dɛ ni miiri kira la i ka kira a ma sɛbɛnni yɛrɛ kɛ ni maa min ye majamu sɔrɔ kira la a fɔra banna nabi umi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kira kunfin a fɔra ale de ma kosɛbɛ a ma sɛbɛn kabini ala k'a da Muhammadu a ma sɛbɛn Muhammad a ma kalan Muhammad a t'a yelen dɔ yɛrɛ wa ni kira kun kalan na an kun b'a fɔ a ye kitabu kɔrɔw de lajɛ ka kuranɛ sɛbɛn wallahi b'o fɔ ala y'a fasani ka b'o ma mais a y'a kɛrɛnkɛrɛn cogo min na a y'a fasani ka bɔ ala ma foyi kɛ Muhammadu la gansan wallahi o de la a sera ala fɛ yen a ko ala ma ɲininkali damadɔ b'a bolo mais mago bɛ saba de la n tɛna su masala bɛɛ fɔ a ko daliba masa ma bin bɛ fɛ k'a dɔn min ye ne kusaya nabi la Ibrahima ye o ye e ala terikɛ e ala teri de tun ye nabi la Ibrahima a ko n bɛ fɛ k'a dɔn nabi la Isa n'o ye ruhulahi ala ka nisanuma min b'a yira ko ne ka fisa n'o ye parce que ala y'a dan ba fɛ min ma cɛ ye o ye Isa ye nabi la Musa o tun bɛ kuma e ala fɛ da ni da wayu de bɛ jigin ne kan o b'a yira ko ne ka fisa n'o ye silamɛw wallahi Muhammadu ka bon a jariya ka bon a ma jɛya ka bon ni minnu tɛ fɛ an k'o fɔ an y'o fɔ an kun ti ci an da tɛ fara ayi wa k'a fɔ n ye dɔ ta Muhammadu jogo bɛɛ la o ye nkalon ye i bɛ dɔ de ta i tɛ se ka s'a bɛɛ la sahaba minnu tun b'a kɔfɛ olu ma se k'a bɛɛ kɛ ayi o yɔrɔ bɛɛ la ala ko ala ka ciba ma n'o ye Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam a ko i ka fisa ni Musa ye a ko i ka fisa ni Isa ye a ko i ka fisa ni Ibrahima ye a ko cogo jumɛn na a ko Musa Isa n ye Isa da fa t'a fɛ mais ba b'a fɛ a ko Muhammadu n'i ye dilan yɛrɛ nɔrɔ dilan Muhammad ni k'i bɛ Muhammadu ya fɔ i bɛna ye k'a fɔ kira wɛrɛ si mana Muhammadu kɔ ayi n'i ma don nɔrɔ kɔnɔ i ma kɛ sufi ye i ti nin yɔrɔ in dɔn i t'o dɔn
wallahi o de kama ni sufiya ta na a bɛɛ sigira izun kan in jɛnna n'a ye n ye nin izun d'i ma n ye nin d'i ma n ye nin bila nin na kosɛbɛ mais i bɛ taa sɔrɔ n'o bɛnna maa ba kelen ma a bɛɛ bɛ baara kɛ mɔgɔ kelen de tɔgɔ wallahi wa kira fɛn fɛn nana a bɛɛ ye baara kɛ kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam Musa a ko Isa ma n ye Isa bɔ e yɛrɛ de bɔ n yɛrɛ nɔrɔ la a ko Ibrahima a ko Musa dun ko kun bɛ kuma e fɛ da ne da mais ne bɛ kuma ne fɛ i bɛ wayu de ci ne ma Jibrila de bɛ jigin ne kan beliba masa ko ka kusa ni o ye a ko alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam e filɛ nin i b'a la ka kuma ne fɛ da ani da foyi tɛ e ni ne cɛ kɔrɔ e min sabanciya mais ni Musa tun bɛ kuma ne fɛ a bɛ taa tuuru sinna kolo de la a ye cɛ kuranɛ kɔnɔ Musa y'a ɲini don min na k'a bɛ fɛ ka Ala ye Ala ko ko non k'a ka ɲi Musa to ten ne yeli ka girin i ma Musa tɔgɔ dɔ bɛ yan o caman a bɛ yan dancogo yɛrɛ bɛɛ la Musa kunkolo ka gɛlɛn hali kiralama kunkolo kun ka gɛlɛn a kunkolo ka gɛlɛn Musa tɔgɔ fɛ a ko a bɛ fɛ ka Ala ye Ala ko a ma ko a k'a to ten ko a nɔrɔ ka girin a ma hali n'a kɛra fitinin ye Ala fana ko problème t'a la a ye fitinin de bɔ dɔw yɛrɛ b'a fɔ miseli wo hakɛ ou bien a ka dɔgɔ n'o ye Ala yɛrɛ nɔrɔ fitinin misaliya la Musa kirinna kuru karila kuru pɛrɛnna a ɲɛ ma se ka da Ala kirin y'a bila waati min na Ala ko Musa ma i bɛ fɛ ka ɲɛ tuguni a ko non ça va an ka to lahara dɔrɔn a ko ta sufi ko n jɛra kɔ o yɔrɔ bɛɛ la Ala ko Muhamadu ma ko e filɛ ne kɔrɔ foyi tɛ ni ne cɛ Musa tun bɛ hijabu 70,000 de tun bɛ ne ni Musa a bɛ jaturu sera kulu la n b'a fɔ a ka sabara bɔ mɔgɔ kelen a sabanan na laban ye jumɛn ye n'an bɛna dugawu kɛ ka kuma bila o kan a ko Nabila Ibrahima o ye Ala terikɛ Kalilullah e Ala teri ye Nabila Ibrahima ye o tuma na mun b'a jira ko ne ka fisa n'o ye Allah subhanahu wa ta'ala y'a jaabi ko e Muhammadu ye ne Ala kanubaga de ye Muhammad o la an kanubagaw minnu bɛ yan an ka foli bɛ aw ye inshallah a cɛman n'a musoman caman ka na yan da ɲininama tɛ wajulu ɲininama tɛ wallahi kanu de don Ala ka n'aw kanu amin nin y'a jira anw na ko kanu ka bon n'a bɛɛ ye wallahi ni ɲɛ bɔra namara fɛ n'i b'a fɛ maa min t'a fɛ o de b'a f'i ye ko namara don wallahi nka ni e b'a fɛ a ka namara ye de b'a tɔ ko diya e ye sigana t'o la ni fiyentɔ don u b'a fɔ cɛ fara ni fiyentɔ in na mais a tigi t'a dɔn ko fiyentɔya in yɛrɛ de b'a tɔ diya e ye wallahi o la Ala k'an to kanu na amin Allah subhanahu wa ta'ala ye Muhammadu de kanu wallahi ka sɔrɔ k'a k'a sago ye k'a bila sago kan k'a kanda an bɛ Ala deli Ala yɛrɛ k'an kanu ka fara Muhammadu amin Muhammadu fana k'an kanu ka Ala kanu don an yɛrɛ la amin ka Muhammadu kanu don an yɛrɛ la amin k'an kɛ Ala ɲɛsiranya hakikaw ye k'an kɛ Ala dɛnɛya hakikaw ye k'an kɛ Ala dɔnba hakikaw ye Ala k'o nɔgɔya an ye amin an ka jamana Ala k'a sabati aw fɛn fɛn nana Ala k'a bɛɛ segin so hɛrɛ amin a y'a minɛ la minɛ dɛ foyi kana aw sɔrɔ hɛrɛ kɔ amin san min tɛ ɲinɛ an ka jɛ ka sigi ka na ɲɔgɔn nisɔndiya nin amin ya rabbi Ala ko k'a ka Ala bonya ko amin ya rabbi jikɔrɔni cɛman ani musoman an ka foli bɛ u ye inshallah Ala ka hɛrɛ caman kɛ an na ye amin Ala ka n'aw dɛmɛ Ala ka n'aw sutura amin an balimaw an bɛ su in na ta nɔgɔya ye inshallah n'o tɛ Ala kira bɔra Ala fɛ
a yɛlɛla cogo min na na a jiginna o jigin cogo kelen de la fo ka na so a selen waati min na na ka bɛn ni fajiri ye na diinɛtigiya ma nɔgɔn ala kira ye juguya fɛ min sɔrɔ maa ma sɔrɔ ɲɛnamaya kɔnɔ wa a tɛ se ka da maa si kan ni tɛ ala haram nka o de ye dɔ fara a ka jidi kan miskara zarati min dara ala ka ciba muhammadu kan n'a dara jɔn o jɔn kan i bɛ ala haram i b'a haramu ma fɔ k'i sen dala ko in na koyi wa ka fɛn dɔ bɛ yen na degun ye ala jɔnw taala ye wallahi maa ti ala jɔnya ɲini k'i ka lafiya sɔrɔ an y'o tiɲɛ ta lakira e ka ala jɔnya ɲini k'i ka tɔgɔja sɔrɔ ayi ka ala jɔnya ɲini k'i ti lagosibaw sɔrɔ ka ala jɔnya ɲini k'i ti dɔgɔlibaw sɔrɔ na i ma k'a ye i ma k'a ye wallahi kuma dɔw la ala yɛrɛ bi kow latigɛ ten mɔgɔw b'u nɛ da i la k'i ko wallahi k'i ko k'i jurumu bɛɛ sani k'a ban tayi e ka ɲumanya kɔnɔ i bɛ commencer ka continuer ala fɛ i ma baara min kɛ ala b'o bɛɛ d'i ma ka sababu kɛ wala k'i joli mini min kɛ mais jɔn ɲuman caman y'o lajɛ ko ala t'an fɛ kana dekun lajɛ ko ala t'i fɛ ala b'i fɛ o ni ala t'i fɛ ti kelen wallahi ala jɔn bɛɛ lajarabi kɛ ala k'an se an ka lajarabu amin dɔw ta kɛra bana jugu ye dɔw ta kɛra muso jugu ye dɔw ta kɛra kaso jugu ye dɔw ta kɛra bugɔli jugu ye dɔw ta kɛra janfan jugu ye dɔw ta kɛra den jugu ye ala jɔn bɛɛ ye dɔ sɔrɔ nin na a jigintɔ la fɛ a selen a yɛrɛ k'u kamana guwana ko n'a ye nin fɔ ninnu bɛ da la cogo di ala ko a ma ko ala abubakar sidiki b'i cɛntigiya dugu jɛra ni kibaruya taara ko ala kira ko k'ale bɔra baitul muqaddasi la ka tila ka taa ala fɛ ko k'a ka cɛ nana ni kokura ye n'u ye maa min ye ayi kan wɛrɛ b'a dabi n'u ye min ye kan wɛrɛ b'a dabi a ko cogo di k'a ko k'a taara fɔ ala fɛ dɔw ko a nana n'a ka manamanakan ye u y'u to o la dɔrɔn u taara abubakar ɲininka ko abubakar ko kuma wɛrɛ b'a da dɛ ko muhamadu y'a fɔ wa abubakar ko ɔhɔ ko wa ni a y'a fɔ k'a taara ko a taara de abubakar sidiki ko ten wa jabar abubakar sidiki ale de y'a tiɲɛtigiya anw ye kalan yɔrɔ anw ye fɛn fɛn kalan anw ma abubakar ka jiginna kow ye min b'a to an bɛ banna k'a kɔn anw y'a ye alakira dɛmɛbaga de don kira bɛ taa kan hijira la abubakar de y'a balo wallahi kuluwo kɔnɔ abubakar de y'a sutura jugu tun b'a ɲini wallahi ani abubakar de taamana wallahi abubakar de saya ta k'a ka balo wallahi wa abubakar kelen de y'a tiɲɛtigiya israɛla ko ni mamadu y'a fɔ k'a kɛra maa o maa ma fara jɛɲumanw na i kɔ t'i ɲɛ wallahi maa o maa ma fara ala jɔnw na ala b'i malo wa ala b'i lebu sigana t'a la o de kama karamɔgɔ fɛn fɛn bɛ wurudi kɛ ala tɔgɔ de b'a da kɔnɔ fɛn kan ka fɔ musow ye ani fɛn kan ka fɔ denw ye a y'a lamɛn u ka dimi ma ɲɛ aw ma u dɔgɔyali ma ɲɛ aw ma wallahi u ka funu ma ɲɛ aw ma sigara t'o la ni furu ka gɛlɛn maa min bɛ karamɔgɔ kunna o ka furu ka gɛlɛn ka tɛmɛ siɲɛ 10 ni tɔw ta ye ka gɛlɛn dɛ parce que maa ma bɛ ala gɛrɛɲɔgɔnya ɲini ismu bɛ yen kudamu dɔw de b'o la wallahi nɔrɔ dɔ de b'a la o de b'o tigi o hayiba de bɛ tugu a tigilamɔgɔ nɔfɛ karamɔgɔ min bɛ wuruti kɛ hali n'a tamana hali n'a ye pantalon ni chemise dɔ ka t'i sigi dɔ bɛ taa fɔ a ko e karamɔgɔ de wallahi
u ɲɛ ti pan o kunna dɛ I t'a fɔ ko ye biro kɔnɔ maa ye fiyewu ayi o de kama naam a y'a janto a la karamɔgɔw bi dɔgɔya diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ naam n'i bɛ se bonya kɔnɔ a bali n'i tɛ se bɔ a kɔrɔ baw bala o de b'a yɔrɔ ko ye dɛ n'o tɛ video sɔrɔ a la nka taabolo dilanlen don karamɔgɔya dilan gosili yɛrɛ de kan kosɛbɛ wallahi a tigilama kelen kelen fɛ naam wa hali alimami ti to a tigi bolo wallahi kura dɔ de bɛ wuli o ta kan ka di sini na an b'o bila nin bɔra nin ye sira bila nin ka ɲi ka ye sira bila an bɛ taa dɔ in nɔfɛ an b'a fɔ o fana t'a la tuguni an bɛ b'o la an bɛ taa dɔ in nɔfɛ an bɛ to nin de la fo ka se diɲɛ wuli ma wallahi fo saya bɛ taa i ta kile k'i bin don o don kuranin dɔ wulila yen fɛ e bɛ si bɛɛ k'o la karamɔgɔ kuranin dɔ wulila yen fɛ wallahi o de bɛ kisɛ fɔ o de bɛ tiɲɛ dɔw yɛrɛ tulo donna yen ko karamɔgɔ kuran dɔ bɛ yan fɛ ok ala ka limaniya ala ka so ɲuman kan ni ala b'i fɛ a banna ne tɛna nafila yɛrɛ di aw ma su in na nka min min fɔ a y'a sinsin hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil ma belebele fɔra o ye jɛɲumanw ta ye kira sigilen u ko bɔn ko an ka taa an b'an malo bi ala ye maa min sutura i bɛ se k'o malo a jigilen ka bɔ sanfɛ jagokɛlaw bɛ yen minnu bɛ bayitili mukadasi dɔn u donna a kɔnɔ u y'a visite u b'a fa bɛɛ dɔn u bɛ sira yɛrɛ dɔn u ko bɔn an ka taa n'a taara a k'o yɔrɔ fɔ an ye an b'a dɔn ko a taara Abubakar tiguru nɔfɛ a dan bɛ ala la a ma siran a dan bɛ Muhamadu la u sera wallahi u bɛ fo u bɛ fo dɛ ala kira dɛmɛba ŋanaw don ala kira dɛmɛba ŋanaw don n'o ye Abubakar Sidiki tiɲɛtigi kun don i y'a faamu ani an ka Bukariw tɛ kelen dɛ Abubakar Sadiq min ye tiɲɛ fɔ ka tiɲɛ baara kɛ Bukari min tɛ bɔ sobiɛ t'a la o tɛ dɛ Bukari bannikɛla tɛ Bukari Sidiki min tugura ala kira la Abubakar Sidiki u taamana o sera ala kira sigilen ma jama ba farala ɲɔgɔn kan Maka k'u bɛna kɔrɔbɔ sa k'a jɔ a la a bɛna fɔ aw nana wajulu la yan e donna zawiya in kɔnɔ ka bɔ e taara e ko k'i sera sufi bilali fɛ yen u ko voilà ne sera sufi bilali fɛ yen a ɲɛfɔ an ye a ka so jɔ mɛ cogo min na fɛn min bɛ yɔrɔ min ni yɔrɔ min na e k'o fɔ an ye e nana seli de wa ka bɔ ka taa wa e nana ne ka so lajɛ de wallahi nana seli de ka taa yɔrɔ i tɛ se k'o dɔn dɛ a tɛ se k'o dɔn nka magankaw ko a ye fɛn min bɛ alikaaba bayitili mukadasi la ko fo Muhamadu de k'o fɔ kosɛbɛ a dɔw gɛlɛyara nka ka nɔgɔ ala fɛ ala bɛ ko min na u nana fɔ Muhamadu ma ko n'i k'i taara komi anw bɛ yen dɔn e ka bayitili mukadasi yɛrɛ e k'a tamasiyɛn anw ye o yɔrɔ bɛɛ la kira yɔrɔ saamɛba don a maloyara dɔrɔn a y'i kun suli Muhamadu ala ka dɛmɛ nana ye maa ɲumanw b'a fɔ fɛn dɔ ma ko kɛsu i b'o dɔn kɛsu a ɲɛfɔ an ye ka dugalen don ɲɛ la kɛsu a bɛ fɔ a ma cogo di ɲɛna dugalen don ka fɛnw ye ka bɔ fɛnw kalama o de ye ɲɛna dugalen ye a bɛ faamu ala k'an bɛɛ sababa ma ala ka limaniya d'an ma ala ka so ɲuman kan ye ala k'an kunna diya sɔli ala Mustafa ala kɛra y'i kun suli ala sinna ka bayitili mukadasi ta ten k'a jɔ an ɲɛ kɔrɔ n'u y'a ɲininka ko ala kɛra Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dɔw yɛrɛ b'u to kɔfɛ nkalontigɛla ye i se ka nin to o y'a sɔrɔ ala ye gindo fara ka bɔ a ni bayitili mukadasi cɛ a donda bi cogo min na kira y'a lakalew ye coyi
n'o bɔra a donna n'a ye kɔnɔna na Ala b'a dafara kɛnɛ kɔnɔna dafara a b'a fɔ Baitul Muqaddasi tɛ wa nin pied min na o masirilen don nin fɛn in bilalen don a kɔrɔ Ala bɛ tila ka taa n'a ye fan wɛrɛ fɛ a b'a fɔ nin tɛ wa n'a y'a kunkolo jan a bɛ yen n'a ye kɛrɛ fila Ala b'a ta ka n'a bila yen ka kɔfɛla jira a la ka ɲɛfɛla jira a la ka sanfɛla jira a la magankaw yɛrɛ ko tiɲɛna anw yɛrɛ ye min dɔn an tɛmɛna o ka da Muhamadu a to tɛ e b'a dɔn محمد وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح القاتم ناصر الهادي العظيم آمين أنا أستاذ كاتبيا أمي فولي داما إن شاء الله Maître Karim sécurité be Issa Dabo Oustaz Kanta ananga technicien anga foli ba bela jele ka foli be ya anga mauma nana mi do kala ka seni bela jele amin ya rabbi amina do ke wati kundala jankama antina do jaya inshallah la ka samara jira auna amin obal ma kana ta garbu kala hay Sheikh Soufi Bilal sangal wati bela jele Amil la seli ke maltel sanfɛ diɲɛ don o don depuis 17 ci 35 2 20 walima i bɛ ɲininkali kɛ ko Sufi Bilal ka wajibi bɛ sɔrɔ Malitel kan cogo di Malitel kan b'o d'i ma kosɛbɛ Mayini Mariko an ka foli bɛ a ye Mayini a bɛ yan Kalabanbugu ka bɛɛ an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen a y'a labɛn n bɛna taa wajibi la Kalabanbugu k'an ka wajibi labɛn Mayini o fana taa ye tile fila Ala ka hɛrɛw kan amin président Sangare an bɛ bi tabila yan président an b'a dɔn dɔ kɛra inshallah an bɛ ŋaniya siri ka dugawu kɛ awa ŋaniya siri a ye sunɔgɔkɛlaw lawuli dɔw yɛrɛ sunɔgɔra f'u bɛ sugɔ a ye hakiliw siri faca takuma de sera sisan اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق آمين والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق آمين والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم آمين وبارك لنا بالعيات وذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين يا الله يا الله يا الله آمين يا رحمن الرحيم يا مين الأمين آمين يا مالك القدوس سلام المؤمن المحيمن العزيز الجبار المتكبر خالق البر مصور آمين مصور العدل اللطيف الكبير آمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين لا إله إلا الله المالك الحق المبين آمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه آمين. إن الله لا يخلف الميعاد آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين ربنا أتمم لنا نورنا آمين واغفر لنا إنك على كل شيء قدير آمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي آمين يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلموا تسليما آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب اللهم بحرمة وبحق كلمته لا إله إلا الله لا إله